जय जगन्नाथ। आज प्रथम श्रेणी मानसा क्लास को मो सस्मिता समस्त को स्वागत जनावि। तो आज आम प्रथम श्रेणी मानसा बहिर जोग क्रिया एक नंबरटी करवा। तो एक नंबरटी देती 9 निकटवर्ती दुईटी संख्यार जोगफल केते। तो लिखा निकटवर्ती माने हमरा कौन हम ना पाखापाखि संख्या दुईटी देती। तो लिखा 9 निकटवर्ती दुईटी संख्यार जोगफल से कौन कर निकटवर्ती मैंने मैंने 9 को 2 रे गुणीदे। तो 9 दुणे के 18 हो नचेत 9 निकटवर्ती मैंने 9 पूर्व को गोटे संख्या काढ़ा पूर्व संख्याटी काढ़ा और 9 पर संख्याटी काढ़ी दुईटा जाक संख्या कौन करिया जोग कले से 18 हो। तापर आम 2 नंबर जावा। 2 नंबर देती 6 पूर्व संख्यार 4 पर संख्या जोग कले केते हबो। तो बाहर करवा 6 पूर्व संख्या साने केते 5 4 पर संख्या केते हबो 5 पूर्व संख्या माने 6 रु 1 फेरले 5 है 4 पर संख्या माने 4 रे 1 मिसले केते 5 है। तापर देती दुईटा संख्या माने जोगफल केते हबो। ताले दुईटा जाक संख्या कौन करिया मिसेबा। तो अतएव जोगफल से कौन करिया 5 मिश्रण 5 समान 10। ताले 6 पूर्व संख्यार 4 पर संख्या जोग कले जोगफल आमर केते हबो 10 हबो। तापर आम 3 नंबर को जावा। 3 नंबर देती 5 निकटवर्ती 4टी संख्यार जोगफल केते। सेमती बाहर करवा 5 निकटवर्ती 4टी संख्यार जोगफल से कौन करिया 5 को 4 रे गुणिया 5 को केते हबो 20 हेबो। नचेत 4टी संख्या देती 5 निकटवर्ती माने 5 पूर्व को दुईटा संख्या बाहर करिया 5 पर को दुईटा संख्या बाहर करी 4टा जाक संख्या कौन करिया जोग कले मते सेही 20 हेबो। तापर आम 4 नंबर को जावा। 4 नंबर देती 1 10 3 1 1 10 3 1 समान संख्याटी केते हबो 1 10 3 13 सहित 2 10 7 1। तो 2 10 7 1 समान संख्याटी केते हबो 27। से देती 1 10 3 1 सह 2 10 7 1 जोग कले केते हबो। तो लिखिबा अतएव जोगफल से कौन करिया 13 मिश्रण 27। तो मिसेबा 7 3 10 शून्य रखा 1 2 1 3 1 4 ताले आमर संख्याटी केते हबो 40 हेबो। तापर आम 5 नंबर को जावा। 5 नंबर देती 4 मिश्रण 6 मिश्रण 8 मिश्रण 2 समान केते। तो मिसेबा 6 4 केते 10 8 18 2 20। तापर आम 6 नंबर को जावा। 6 नंबर देती 30 मिश्रण 40 मिश्रण 10 मिश्रण 20 समान केते हबो 20 रे 10 मिसले 30 30 रे 40 मिसले केते हबो 70 70 रे 30 मिसले केते हबो 100 हेबो। तापर आम 7 नंबर को जावा। 5 मिश्रण 5 मिश्रण 5 मिश्रण 5 मिश्रण 5 समान केते हबो 5टा 5 हेले 5 5 25 हेबो। तापर 8 नंबर को जावा। गोटे गाई गोटे बाछुर गोड़ मिसिक केते। तो लिखा गोटे गाईर गोड़ संख्या समान केतोटी 4टी। तो लिखा गोटे बाछुरीर गोड़ संख्या समान केतोटी हम 4टी। से देती गोटे गाई गोटे बाछुर गोड़ मिसी केते। अतएव मोट गोड़ संख्या मोट मैंने कहते ये 4 से 4 तो 4 मिश्रण 4 समान केतोटी हम 8टी। ताले गोटे गाई और गोटे बाछुर गोड़ संख्या मिसिक केतोटी हम 8टी हम। तापर आम 9 नंबर को जावा। 9 नंबर देती गोटे गछरे 7टी पारा 3टी काऊ 2टी शुआ और 8टी बणी बसते तेरे गछरे मोट केतोटी पक्षी बसते। तो लिखा
पारा संख्या ସେମାନେ କେତୋଟି 7ଟି। काऊ ସେମାନେ କେତୋଟି 3ଟି। ଶୁଆ ସେମାନେ କେତୋଟି 2ଟି। ବଣି ସେମାନେ କେତୋଟି 8ଟି। ତାପରେ ସେ ଦେଇଛି ମୋଟ କେତୋଟି ପକ୍ଷୀ ବସିଥିଲେ ଗଛରେ। ତ ଅତଏବ ମୋଟ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ମୋଟ ମାନେ ମିଶାଇବା 4ଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟା। ତ 7 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 8 ସେମାନେ କେତେ ହେବ 8 2 10 3 13 13ରେ 7 ମିଶାଇବ କେତେ ହେବ 20ଟି। ତାହେଲେ ଗଛରେ ମୋଟ କେତୋଟି ପକ୍ଷୀ ବସିଥିଲେ 20ଟି ପକ୍ଷୀ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସ୍ୱରୂପ 23ଟି ଫୁଲ ତୋଳିଲା, ସୋନୁ ତା ଅପେକ୍ଷା 4ଟି ଅଧିକ ଫୁଲ ତୋଳିଲା। ତାହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ଫୁଲ ମିଶି କେତୋଟି ହେବ? ତାହେଲେ 2 ଜଣ ମିଶି କେତୋଟି ଫୁଲ ତୋଳିଲେ? ତ ଲେଖିବା ସ୍ୱରୂପ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ସେମାନେ କେତୋଟି 23ଟି। ସୋନୁ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ତାହେଲେ ସୋନୁ କେତୋଟି ଫୁଲ ତୋଳିଲା ନା ସ୍ୱରୂପ ଯେତିଟା ତୋଳିଛି ଆଉ 4ଟା ଅଧିକ। ତାହେଲେ 23ରେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ 4 ମିଶିବ। ସ୍ୱରୂପ ତୋଳିଛି କେତୋଟି 23ଟି, ସେ ଆଉ 4ଟା ଅଧିକ ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ସ୍ୱରୂପ ଫୁଲ ତୋଳିଲା 23ଟି, ସୋନୁ ଫୁଲ ତୋଳିବ କେତୋଟି ନା ଆଉ 4ଟା ଅଧିକ ସ୍ୱରୂପ ଠାରୁ। ତ 23ରେ 4 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 27ଟି। ତାହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଲେଖିବା ଅତଏବ 2 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା 23 ଇଏ 27। 7 କେତେ ହେବ 10 2 2 4 1 5। ତାହେଲେ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସୋନୁ ମୋଟ କେତୋଟି ଫୁଲ ତୋଳିଲେ 50ଟି। ତ ଲେଖିବା ଅତଏବ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଓ ସୋନୁ ମୋଟ 50ଟି ଫୁଲ ତୋଳିଲେ। ତାପରେ ଆମେ 11 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 11 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 13 ମିଶାଣ 17 ମିଶାଣ 22 ମିଶାଣ 28 ସେମାନେ କେତେ ହେବ? ତ 8 2 କେତେ ହେଲା 10 10ରେ 7 ମିଶିଲେ 17 17 3 20। ତ ଶୂନ ରଖି ଆଣିଲା 2 2 2 4 2 6 6 1 7 1 8 କେତେ ହେବ ସବୁ 80 ହେବ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 12 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ 21ଟି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, 13ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ 9ଟି ଗୋଲାପ ଫୁଲ, 7ଟି ହରଗୌରା ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ବଗିଚାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା? ତ ଲେଖିବା ଆଗ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ସେମାନେ କେତୋଟି 21ଟି। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କେତୋଟି ଫୁଟିଥିଲା 13ଟି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେତୋଟି ଫୁଟିଥିଲା? ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା 9ଟି। ତାପରେ ହରଗୌରା ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ହରଗୌରା ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ସେମାନେ କେତୋଟି? ହରଗୌରା ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ଆମର 7ଟି। ତାପରେ ମୋଟ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ମୋଟ ମାନେ କ'ଣ 4ଟା ଯାକ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମର ମୋଟ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତ ଅତଏବ ମୋଟ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ସମାନ 21 ମିଶାଣ 13 ମିଶାଣ 9 ମିଶାଣ 7। 9 7 କେତେ ହେବ 16 16ରେ 3 ମିଶିଲେ 79 79 1 20। ଶୂନ ରଖି ଆଣିଲା 2 2 2 1 3 2 5। ତାହେଲେ ମୋଟ କେତୋଟି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା? ମୋଟ ଆମର 50ଟି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ତ ଅତଏବ ଉତ୍ତର ବଗିଚାରେ ମୋଟ
50ଟି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ 13 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 13 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତୁମ ବାଡ଼ିରୁ ସୋମବାର ଦିନ 17ଟି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 23ଟି, ବୁଧବାର ଦିନ 30ଟି ନଡ଼ିଆ ତୋଳାଗଲା। 3 ଦିନରେ ମୋଟ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ତୋଳାଗଲା? ତାହେଲେ ମୋଟ ମାନେ କ'ଣ କରିବା? 3ଟା ଜାଗା ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା? ମିଶାଇବା। ତ ଲେଖିବା ସୋମବାର ଦିନ ତୋଳାଗଲା ସେମାନେ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ? 17ଟି। ତାପରେ ଲେଖିବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତୋଳାଗଲା କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ? 23ଟି ନଡ଼ିଆ। ତାପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ତୋଳାଗଲା କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ? ମାନେ 30ଟି ନଡ଼ିଆ। ଅତଏବ ମୋଟ ନଡ଼ିଆ ତୋଳାଗଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ମିଶାଇବା 3ଟା ଯାକ। ତ 17 ମିଶାଣ 23 ମିଶାଣ 30 ସେମାନେ କେତେ ହେବ? 0ରେ 3 ମିଶିଲେ 3, 3ରେ 7 ମିଶିଲେ 10, 0ରେ ଖେଳିଲେ 1, 3 1 4, 4 2 6 1 7। ତାହେଲେ ମୋଟ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ତୋଳାଗଲା? ମୋଟ ଆମର ବାହାରିଲା କେତେ? 70ଟି ନଡ଼ିଆ ତୋଳାଗଲା। ତ ଲେଖିବା ଅତଏବ ଉତ୍ତର ଏହି 3 ଦିନରେ ମୋଟ 70ଟି ନଡ଼ିଆ ତୋଳାଗଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।